and grace. கிருபை తర్వాత కృప. How amazing. எவ்வளவு ஆச்சரியமா இருக்கிறது. ఎంత ఆశ్చర్యకరము. Now to come back to Kadesh Barnea. இங்கே காதேஷ் பர்னேயாவினுடைய அந்த காரியத்துக்கு வருவோம். కాదేశ్ బర్నియాను మరలా చూద్దాము. Now Caleb and Joshua said, காலேபும் யோசுவாவும் இப்படியாக சொன்னார்கள். కాలేబు యెహోషువలు చెప్పారు, we will go, we can overcome, we can take the land. நாம் போவோம், நாம் நிச்சயமாக அந்த தேசத்தை மேற்கொண்டு எடுத்துக்கொள்ள முடியும் என்றார்கள். మనం వెళ్తాము, ఆ దేశాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంటాం. Look at the 33rd verse. 33ஆம் வசனத்தை பார்ப்போம். 33వ వచనం చూడండి. But 10 men said, அங்கே 10 பேர் இப்படியாக சொன்னார்கள். అయితే వారిలో 10 మంది, and there we saw the giants, the sons of Anak. அங்கே ராட்சத பிறவியான ஏனாக்கின் குமாரராகிய ராட்சதரை கண்டோம். మేము అక్కడ బలిష్ఠులైనటువంటి వారిని మేము చూసితిమి. which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers. நாங்கள் எங்கள் பார்வைக்கு வெட்டுக்கிளிகளைப் போல இருந்தோம். మా దృష్టికి మేము మిడతల వలె ఉంటిమి. And so we were in their sight. அவர்கள் பார்வைக்கும் அப்படியே మా இருந்தோம். దృష్టికి అట్లే ఉంటిమనిరి. Defeatism in the heart. அவர்களிடத்திலே தோற்கடிக்கப்பட்ட அப்படிப்பட்ட ஒரு உள்நோக்கு இருந்தது. హృదయంలో ఓటమి భావము. In many parts of the world today, இன்றைக்கு உலகத்தின் அநேக பிராந்தியங்களிலே, ప్రపంచంలోని పలు ప్రాంతాల్లో people are full of defeatism. அங்கே மக்கள் தோற்கடிக்கப்பட்ட எண்ணத்தினாலே நிரம்பி இருக்கிறார்கள். ప్రజలు ఓటమి భావంతో నిండున్నారు. They are saying, we can't do this, we can't win this battle. எங்களால் இதை செய்ய முடியாது, இந்த போராட்டத்தில் எங்களாலே மேற்கொள்ள முடியாது என்கிறார்கள். మేము ఈ పోరాటం జయించలేమని చెప్తున్నారు. Nobody wants the gospel. அங்கே யாருக்கும் சுவிசேஷம் தேவையில்லை என்கிறார்கள். ఎవరు సువార్త ఇష్టపడడం లేదు. See, many churches in other countries அநேக தேசங்களிலே இருக்கக்கூடிய சபைகள், ఇతర దేశాల్లో ఉన్నటువంటి అనేక సంఘాలు are full of old people. அங்கே வயோதிபர்களாலே அது நிரம்பி இருக்கிறது. ముసలి వాళ్ళతో నిండి ఉన్నవి. And one by one they are dying off. அங்கே ஒருவர் பின்னாக ஒருவர் மரித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். వాళ్ళు ఒకరి తర్వాత ఒకరు చనిపోతున్నారు. So it's a very sad, dismal picture. அது மிகவும் பார்ப்பதற்கு பரிதபிக்கக்கூடிய ஒரு காட்சியாக இருக்கிறது. విచారకరమైన నిరాశాజనకమైన దృశ్యము. But God's people ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகளோ, అయితే దేవుని ప్రజలు are an overcoming people. அவர்கள் ஜெயம் கொள்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். జయించే ప్రజలు. Any difficult situation, எவ்வளவு கஷ்டமான சூழ்நிலை இருந்தாலும், ఎలాంటి కష్ట పరిస్థితి అయినా, there is nothing impossible with God. தேவனாலே கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை. దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏమీ లేదు. See, here the whole lot of people believe this evil report. இங்கே இந்த ஜனங்கள் முழுவதும் இந்த துர்ச்செய்தியை நம்பினார்கள். ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జనమంతా కూడా ఈ చెడ్డ సమాచారం నమ్మారు. They said, no, we will not go. இல்லை, நாங்கள் போக மாட்டோம் என்றார்கள். మేము వెళ్ళము అని చెప్పారు. We will make a captain for ourselves and return to Egypt. எங்களுக்கு என்று ஒரு தலைவனை ஏற்படுத்திக் கொண்டு நாங்கள் பின்னோக்கி எகிப்திற்கு செல்லுவோம் என்றார்கள். ఒక నాయకుని ఏర్పాటు చేసుకుని మళ్ళీ తిరిగి ఐగుప్తుకి వెళ్ళిపోతామన్నారు. God's children never look back. தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒருபோதும் திரும்பி பார்க்கிறவர்கள் அல்ல. దేవుని బిడ్డలు ఎన్నడూ వెనుక వైపు చూడరు. They look with faith at the future. அங்கே எதிர்காலத்தை விசுவாசத்தோடு நோக்கி பார்க்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். విశ్వాసముతో ముందు చూపు కలిగి ఉంటారు. That is faith. அதுதான் விசுவாசம். అదే విశ్వాసం. See, there are many factors today இன்னைக்கு which appear to be very dangerous territory. இன்றைக்கு அநேக பிராந்தியங்கள் மிகவும் பயங்கரமான, அது ஆபத்தான நிலையை போல நமக்கு காட்சி அளிக்கிறது. అది ప్రమాదకరమైనటువంటి భూమి అనేది తెలియచేసే అనేక కారణాలు కనబడుతున్నవి. All over the world, உலகம் முழுவதிலும், ప్రపంచమంతటా I see various types and shades of pride. விதவிதமான கோணத்திலே, வடிவத்திலே பெருமையை நான் பார்க்கிறேன். పలు రకాల గర్వం నాకు కనబడుతున్నది. When it comes to Indian pride, இந்தியர்களுடைய பெருமைக்கு வரும்பொழுது, భారతీయుల గర్వం విషయంలో I don't know what it is, but Indians I characterize as very proud people.
நான் இந்தியர்களை அவர்களை இப்படியாக மிகவும் பெருமைக்காரர்களாக என்பதாக நான் கருதுகிறேன். భారతీయులంటే బహు గర్విష్ఠులని నేను చెప్తాను. pride of caste, அவர்களுடைய ஜாதியிலே பெருமை, కుల గర్వము, pride of property, அவர்களுடைய சொத்திலே பெருமை, ఆస్తి గర్వము, pride of face, அவர்களுடைய முகத்தின் அழகிலே பெருமை, ముఖ అందాన్ని బట్టి గర్వము, pride of connections, relatives, powerful relatives, அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உறவினர்களுடைய அந்த பலத்தை குறித்த பெருமை, గొప్ప గొప్ప బంధువులను బట్టి గర్వము, pride of education, படிப்பை குறித்த பெருமை, విద్యను బట్టి గర్వము, proud about everything. எல்லாவற்றை குறித்தும் பெருமை. ప్రతిదాని విషయము గర్వమే. What is this? இது என்ன? ఇదేమిటి? Anyway, సరే, now if you go to our neighbors, நாம் நம்மளுடைய அயலகத்தார் இடத்திலே நாம் செல்லும் பொழுது, ఇప్పుడు మనం పొరుగు వారి యొద్దకు వెళితే all the way from Pakistan to the Atlantic, அங்கே பாகிஸ்தானிலிருந்து அட்லாண்டிக் வரையிலும், across North Africa, அங்கே வட ஆப்பிரிக்காவுக்கு அந்த பக்கத்திலே, పాకిస్తాన్ మొదలుకొని ఉత్తర ఆఫ్రికాను దాటి అట్లాంటిక్ వరకు వెళ్తే one doctrine, ఒకే ఒక ஒரே సిద్ధాంతం. சித்தாந்தம். well, it was just enumerated here by Peter அதை Iqbal. நமது சகோதரன் பீட்டர் இக்பால் அவர்கள் சொன்னார்கள். పీటర్ ఇక్బాల్ గారు దాన్ని వివరించారు ఇప్పుడే. And the extension to that belief is அந்த நம்பிக்கையின் பேரில் இருக்கக்கூடிய மேலும் இருக்கக்கூடிய காரியங்கள் என்னவென்றால், ఆ విశ్వాసానికి ఇంకా ఏం చేర్చబడిందంటే destroy the unbelievers. அங்கே நம்பாதவர்களை நீங்கள் அழித்து போடுங்கள். మహమ్మదీయేతరులను నశింపచేయండి. Now that has been practiced in Iraq, Iran, Afghanistan, ఇరాన్, ఇరాక్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్లలో ஈரான், ஈராக், ஆப்கானிஸ்தானிலே இது பழக்கப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. దీన్ని చేస్తూ ఉన్నారు. in Pakistan, many people were accused of blasphemy and innocent people அங்கே பாகிஸ்தானிலே sentenced to die. அங்கே பாகிஸ்தானிலே கூட மிகவும் சாதாரண மக்கள் தேவதூஷணம் சொன்னார்கள் என்பதாக அவர் மேலே குற்றம் சாட்டி அவர்களை மறிக்கும்படியாக தூக்கிலிட்டார்கள். అల్లాను దూషించారని అమాయకులను మరణశిక్ష విధించారు. Across Egypt, Saudi Arabia, Egypt, சவுதி அரேபியா, எகிப்தின் பக்கத்திலே, సౌదీ అరేబియా, సుడాన్, ఈజిప్టు, సుడాన్లలో, into Algeria, Morocco, அல்ஜீரியா, மொரோக்கோ பகுதியிலே, అల్జీరియా, మొరాకో దేశాల్లో కూడా, right on to the Atlantic. அங்கே அட்லாண்டிக் வரையிலும் అట్లాంటిక్ సముద్రం వరకు The same doctrine. அதே சித்தாந்தம். ఇదే సిద్ధాంతం. Why? ஏன்? ఎందుకని? Does love fail? அங்கே அன்பு குறைந்து போயிருக்கிறதா? విశ్వాసం అనేది తప్పిపోయినదా? Prema odipovuna. ప్రేమ அங்கே அன்பு ஓடி போய்விட்டதா? ప్రేమ ఓడిపోవునా? Does the gospel fail? அங்கே சுவிசேஷம் தோற்று போயிருக்கிறதா? సువార్త ఓడిపోవచ్చున్నదా? No, love can never fail. The Bible says love never faileth. அன்பு ஒருபோதும் தோற்று போகாது என்பதாக வேதம் திட்டவட்டமாக கூறுகிறது. ప్రేమ ఓడిపోదు, శాశ్వత కాలం ఉంటుందని బైబిల్ చెప్తోంది. So, కాబట్టి who has failed in love? அங்கே அன்பிலே தோற்றது யார்? ప్రేమలో ఓడిపోయినది ఎవరు? We have failed in love. நாம் அன்பிலே தோற்று போனவர்களாக இருக்கிறோம். మనమే ప్రేమలో తప్పిపోయినాము. This pride which is surging in the hearts of people, இந்த பெருமையானது மக்களுடைய இதயத்திலே சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிற காரியமானது, ప్రజల హృదయాల్లో పొంగుతున్నటువంటి గర్వము is terrorizing the whole world. இது முழு உலகத்தையும் அப்படியாக பயமுறுத்தி கொண்டு வருகிறது. లోకమంతటి